बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत अहम ख़बर आ रही है तुर्की से, जिसने UAE को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। तुर्की का ये कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं UAE की मुबैना हरकतों के तुर्की की जानिब से, और तुर्की कहता है कि मुसलसल तुर्की के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात काम कर रहा है, जो अरब मुल्कों का एक ब्लॉक बना है, और ये तुर्की के ईरान के ख़िलाफ़ और वेस्ट के मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये तुर्की के ख़िलाफ़ मुसलसल काम कर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हैं हुलूसी अकर, उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो UAE पर लगाए हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में जो ताल्लुक़ात हैं तुर्की के सऊदी अरब के, जो पहले ही बहुत बेहतर नहीं हैं, उनमें अबतरी आई है, और बहुत संगीन इल्ज़ामात UAE की जानिब से तुर्की पर लगाए गए, तुर्की की जानिब से UAE पर लगाए गए। तो हुलूसी अकर क्या कहते हैं? हुलूसी अकर कहते हैं कि UAE तुर्की मुखालिफ दहशतगर्दों की मदद कर रहा है, और मकसद है तुर्की को नुकसान पहुंचाना। वो ये भी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात कुछ दीगर मुल्कों का अस्करी और सियासी आलाकार बन चुका है, और तुर्की के ख़िलाफ़ इसकी जो साजिशें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हुलूसी अकर कहते हैं कि UAE सऊदी अरब के उस इत्तेहाद का हिस्सा है जिसने हौसी बागियों की कामयाबियों को नाकामियों में बदला है। इतना ही नहीं, वो ख़ित्ते के जो दीगर मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कहते हैं कि जो लीबिया में ख़ास तौर पर, क्योंकि तुर्की का बड़ा किरदार है लीबिया में, अभी रजब तैयब एर्दोगान ने घंटों पहले की बात है, जो लीबिया के वज़ीर आज़म हैं फ़ाइज़ सराज, उनसे मुलाकात की है, और ये जो लीबिया की हुकूमत है ये अक़वाम मुत्तहिदा इसे लेजिटिमेट तस्लीम करती है। कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बाद 2011 के बाद से मुसलसल एक खाना जंगी सी सूरत हाल में रहा ये मुल्क, और फिर 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत। तो इन हालात में वो ये कहते हैं कि जो खलीफा हफ्तार है उसकी मदद कर रहा है UAE ना सिर्फ ये कि लीबिया में ही मदद कर रहा है, बल्कि शाम में जो बशारुल असद तुर्की के मुताबिक जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिस तरह से उनको कुचला जा रहा है, उसमें भी UAE बशारुल असद के साथ खड़ा है। UAE लीबिया में खलीफा हफ्तार के साथ खड़ा है। इसके बाद वो बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि UAE जो PKK तुर्की में, इराक़ में जो कुर्दों के रिहायशी इलाके हैं जहाँ उनकी अक्सरियत है, वहाँ ये टेरर ग्रुप हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के। तो PKK दहशतगर्द जो तुर्की की अफवाज पर, तुर्की की अमलाक पर, तुर्की की मुफादात पर हमले करते हैं, इनके हवाले से हुलूसी अकर कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब मुल्कों का ब्लॉक इन्हें फाइनेंस कर रहा है, और ये मुसलसल तुर्की पर हमले कर रहे हैं। साथ में जो उन्होंने कहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा सीरियस भी है इस पूरे मामले में। उनका ये कहना है कि जुलाई के आगाज़ में एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट हुई थी। इस डेवलपमेंट में हमने देखा होगा, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ये खबर आई कि तुर्की के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, इनका नाम है जनरल यासर गुलर, ये इनकी मौत हो गई है। एक मुबैना UAE के जहाज़ों की जानिब से, जंगी जहाज़ों की जानिब से हमला किया गया था लीबिया में, और लीबिया में जो ये हमला हुआ था, इस हमले में अल-वतिया एयरबेस पर यह हमला हुआ। इस हमले में ये ख़बर आई कि जनरल यासर गुलर जो हैं उनकी मौत वाक़ई हो गई है। अब ये ख़बर जो आई थी, ये ख़बर दी स्काई अरेबिया ने, और स्काई अरेबिया जो है वो UAE के उसमें बड़े शेयर्स हैं, और उसकी जानिब से बताया गया। इसके अलावा हुलूसी अकर कहते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे प्रोपेगेंडा जिसमें तुर्की की अफवाज के ख़िलाफ़ ख़बरें हैं, जिसमें तुर्की के ख़िलाफ़ ख़बरें हैं, तुर्की के बारे में मुसलसल तुर्क मुखालिफ और तुर्की का इमेज ख़राब पेंट करना दुनिया के बारे में, ये जो इंफॉर्मेशन है
یہ UAE کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے مسلسل پھیلائی جا رہی ہے اور اسے ترکی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ترکی آگے بڑھے گا، حساب بھی لے گا اور بدلہ بھی لے گا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا بار بار کہ ایک بلاک ہے، یہ بلاک جو ہے یہ سعودی عرب کا، اس کے دوستوں کا بلاک ہے، اور اس بلاک میں UAE بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس بلاک نے ویسٹ کی کچھ طاقتوں کے ساتھ مل کر خطے میں جو دوسرا بلاک ہے، اس بلاک میں ایران شامل ہے، اس بلاک میں ترکی شامل ہے، پھر اس کے بعد یہ اسلامی ملکوں کو متحد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ادر دین دی OIC۔ تو اس بلاک میں جو ہے جو دیگر ملک شامل ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملیشیا موجود ہے، اور یہ جو کوالالمپور سمٹ کا معاملہ تھا وہ بھی اس میں بڑا اٹھا تھا۔ تو یہ بلاک الگ اور سعودی عرب کا بلاک الگ، تو یہ لڑائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جس میں ترکی میں موجود UAE کے سفیر نے امریکی حکام کو لکھ کر شکایت کی تھی کہ ترکی جو ہے وہ لیبیا میں ایسے ہتھیار دے رہا ہے کہ جنہیں ان باغیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ترکی مسلسل یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ان باغیوں کے خلاف حکومت کو مدد دے رہا ہے۔ ترکی یہ کہتا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اور یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت ہے۔ اس حکومت کے خلاف خلیفہ حفتار کی جو مدد کی جا رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے، UAE کی جانب سے، ان کے پورے مخالف بلاک کی جانب سے، یہ مدد غیر قانونی ہے، یہ ایک قانونی حکومت کے خلاف مداخلت ہے، اسے ترکی برداشت نہیں کرے گا۔ اب اس میں ترکی کی بہت زبردست دوستی ہے روس کے ساتھ، لیکن ترکی اس بلاک میں الزام دیتا ہے ایجپٹ کو بھی، UAE کو بھی، سعودی عرب کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور رشیا کو بھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ لیبیا کے معاملات میں لیبیا کی حکومت کے خلاف جا کر ان عناصر کی مدد کر رہے ہیں جو پہلے تو لیبیا پر قابض حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر ان کا ارادہ ہے ترکی کے لیے اور ترکی کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ اب یہ جو اس ریجن کی پالیٹکس ہے، اسلامی ملکوں کے درمیان ہونے والی مخالفت ہے، اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ابھی رجب طیب اردوان نے یہ ملاقات کی ہے، اس کے بعد وزیر دفاع نے یہ دھمکی دی ہے UAE کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران پر جو ہے مسلسل الزامات لگائے گئے ہیں کہ ایران یمن میں جو باغی ہیں ان کو میزائل سپلائی کر رہا ہے سعودی عرب پر حملے کے لیے۔ تو یہ صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، اور اس کو بہتر کرنے میں پاکستان نے کوشش کی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ان ملکوں کو کسی طرح قریب لایا جائے، اس تقسیم کو کسی طرح کم کیا جائے، کیونکہ یہ تقسیم جتنی بڑھے گی اس کا نقصان نہ صرف ان تمام مسلم ممالک کو ہوگا بلکہ پاکستان جو اپنی معیشت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اسے بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔